الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي عما يتعلق باستعمال الدف والمدروف، والكلام اليوم إن شاء الله عن فضل أهل البيت والصحابة من القرآن والسنة. Dalam pertemuan yang lalu kita bahas permasalahan tentang gendang dan alat pukul, apakah diperbolehkan atau tidak. Nah, pertemuan kali ini akan kita bahas masalah keutamaan ahli bait Nabi besar Muhammad SAW. من المعروف أن أهل البيت الطاهر وأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم فضل عظيم عند الله. Perlu kita ketahui bahwasanya keluarga baginda Nabi besar Muhammad SAW mempunyai anugerah yang besar, keutamaan yang besar. وتعظيمهم من تعظيم النبي محمد ومن تعظيم الله الذي أمرنا بتعظيمه. Termasuk daripada mengagungkan beliau, mereka alul bait Rasulullah SAW, berarti mereka adalah orang yang mengagungkan Rasulullah, dan mengagungkan Rasulullah berarti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. واعلموا أن الله جل شأنه اختصهم بخصوصية القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan mereka keluarga Rasulullah mempunyai kedekatan, hubungan erat dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. وذكر في كتابه الكريم اصطفاءهم أي أهل البيت وتطهيرهم بالقرب إليه بمودة رسوله ومودتهم عليهم رضوان الله. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih mereka dengan menyucikan mereka, mendekatkan mereka dengan kasih sayang daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة عليه علمهم أن يصلوا عليه وأن يصلوا على أهل بيته، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepadamu? Maka Rasulullah SAW mengajarkan salawat kepada para sahabat, bagaimana bunyi salawat tersebut agar salawat kepada Rasulullah dan juga salawat kepada keluarga baginda Nabi besar Muhammad SAW. فمن تشريف الله لأهل البيت عليهم السلام أن نذكرهم في صلاتنا. Termasuk daripada kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahli bait adalah ketika kita salat pasti menyebut nama mereka. والبعض يعترض لما يسمع قولنا على أهل البيت عليهم السلام. Kemudian banyak daripada orang-orang menentang kalau seandainya diucapkan ada ahlul bait kemudian kita mendengar alaihi salam, kemudian kita mendengar ada orang yang menentangnya. ومباشرة إذا سمع أحد يقول فلان من أهل البيت عليه السلام يتهمه بالتشيع. Kemudian kalau seandainya ada seseorang mengucapkan fulan alaihi salam, kemudian akan disangka dan divonis bahwasanya mereka adalah orang ahli Syiah. أولا عليه السلام هذا دعاء. Termasuk daripada doa adalah ketika mengucapkan alaihi salam. ثانيا أنتم كل يوم في الصلاة تسلمون على أهل البيت. Kemudian juga ketika kita sholat pun mengucapkan salam kepada ahli bait. أنت تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، فيدخل من ضمنهم علي بن أبي طالب، فاطمة الزهراء، الحسن والحسين وأولادهم عليهم رضوان الله أجمعين. Ketika di dalam sholat, ketika mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah, akan disebutkan salawat dan salam kepada keluarga Rasulullah. Termasuk daripada keluarga Rasulullah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Fatimah az-Zahra dan lain sebagainya. قال الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه الآية لما نزلت دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب وسيدتنا فاطمة الزهراء وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين، فقال اللهم هؤلاء أهلي الذين قال الله فيهم تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. قال هؤلاء هم أهلي. دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه علي بن أبي طالب فاطمة الزهراء الحسن والحسين عليهم رضوان الله أجمعين. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwah kepada orang-orang kafir, maka banyak daripada mereka tidak mau menerima ajakan Rasulullah, bahkan menentang daripada ajakan Rasulullah. Kemudian diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya mereka berani, maka ajaklah untuk mubahalah, untuk mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala atas orang yang berbohong, apakah Rasulullah ataukah mereka mengingkari.
ketika disebutkan di dalam ayatul mubahalah tersebut untuk mengajak anaknya, istrinya, kemudian keluarganya, maka Rasulullah SAW mengajak daripada atau memanggil Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Maka Rasulullah SAW mengatakan mereka ini adalah keluargaku. Jadi ketika disebut ayatul mubahalah, disebutkan keluarganya Rasulullah. Siapa keluarganya Rasulullah? Adalah Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله: وفي ذلك دليل على أن أبناء البنات يسمون أبناء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحسن والحسين وفاطمة تمشي خلفه وعلي خلفها، وهو يقول: إن أنا دعوت فأمنوا، إن أنا دعوت فأمنوا. قال في دليل على أن أبناء البنت يطلق عليهم في اللغة أنهم أيضا أبناء. Nah, di sini kan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu dari jalur perempuan, anaknya Rasulullah yang perempuan, itu Sayyidatina Fatimah Zahra. Banyak daripada orang menganggap bahwasanya keturunan itu hanya dari laki-laki, sedangkan Sayyidatina Fatimah Zahra perempuan. Kemudian disebutkan bahwasanya anak laki-laki dari anak seorang perempuan itu pun mereka dikatakan anak juga. Jadi bukan berarti yang dikatakan anak keturunan harus dari laki-laki, enggak. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dari Fatimah Zahra, semuanya mereka adalah keluarganya Rasulullah. Sehingga beliau mengatakan, kalau in anna da'utu, kalau saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'aminu, maka aminkanlah. Jadi semuanya dari keluarganya Rasulullah, anak-anak cucunya Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Husain, meskipun dari Sayyidatina Fatimah Zahra Batul, maka mereka adalah keluarganya dan keturunan Rasulullah juga. إن جدا كثير من أهل الجهل يعترضون على أهل البيت ويقولون أن رسول الله ليس له أولاد، فكيف هؤلاء يكونون من أهل بيته؟ Banyak daripada orang-orang yang menentang daripada mereka yang mengingkari keluarganya Rasulullah, mereka mengatakan Rasulullah itu tidak punya anak laki-laki sampai dewasa, kemudian punya keturunan daripada anak laki-laki. Bagaimana mereka Sayyidina Hasan dan Husain dinisbatkan kepada keluarganya Rasulullah padahal dari perempuan? أولا نسب ساداتنا أهل البيت ثابت إلى الحسن والحسين، وخصوصا أتكلم عن ما أعرفه أنا. نسب ساداتنا الأبي علوي في حضرموت وفي غيرها ثابت بنسبتهم إلى سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب، فهم أبناء فاطمة الزهراء، ولا ينكر ذلك إلا جاهل بعلم الأنساب. Pertama kali bahwasanya keturunan daripada keluarganya Rasulullah SAW itu semuanya bermuara kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan dan Husain itu adalah putra daripada Sayyidatina Fatimah Zahra. Beliau mengatakan bahwasanya kebanyakan keturunan Rasulullah SAW yang ada di Hadramut sana, di Yaman itu, mereka adalah Al-Husaini. Mereka kebanyakan keturunan daripada Sayyidina Husain. Dan nasab beliau itu ada sabit, tetap tidak ada yang mengingkari satupun daripada nasab tersebut. Jelas, kalau seandainya ada yang mengingkari nasab itu, nasab yang telah ditetapkan ini, berarti orang tersebut adalah orang yang bodoh di dalam pernasaban seseorang. إذا علمنا ذلك يجب أن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصوصياته أن أبناء بنته يعتبرون أولاده كما ذكر ذلك في حديثه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Perlu kita ketahui bahwasanya anak dari seorang perempuan itu dianggap juga tersebut juga keturunan. Sebagaimana Sayyidina Hasan dan Husain keturunan dari Sayyidatina Fatimah Zahra, itu pun keturunannya Rasulullah meskipun dari jalur anak perempuan. إذا قلنا مثل ما يقول هؤلاء الجهلة أنه لا يوجد شيء اسمه أهل البيت لأن النبي ما عنده أولاد، فإن نذهب بقوله تعالى: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت. فهل القرآن يذكر شيء غير موجود؟ Kalau seandainya kita mengikuti ucapan orang-orang yang mengingkari nasab daripada keluarganya Rasulullah, bahwasanya Rasulullah tidak punya ahlul bait, tidak punya keturunan, karena memang tidak ada anak laki-laki daripada Rasul yang menurunkan keturunan. Terus dari mana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang ahlul bait? Kalau seandainya tidak ada keluarganya Rasulullah, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan ahlul bait tersebut? فيضطر أن يقول لك نعم أهل بيته سيدنا علي وسيدنا فاطمة والحسن والحسين فقط، طيب أولادهم أليس ما يكونوا من أهل البيت؟ كيف يكون الرجل من آل فلان وابنه ما بيكون من آل فلان؟ كلام ما يقبله العقل، هذا جنون. فالابن ينسب إلى أبيه
إذا كنت أنت من آل فلان ابنك سيكون من آل فلان، أبوك سيكون من آل فلان، أخوك من أبوك سيكون من آل فلان 100%. إيش الجنون هذا؟ Kalau seandainya ada orang yang sudah menetapkan, ya kan, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Fatimah Zahra, Sayyidina Ali adalah keluarganya Rasulullah. Ya, ini adalah keluarga Rasulullah. Terus orang tersebut mengingkari daripada keturunannya beliau, berarti orang seperti ini orang yang gila, gak paham tentang nasab. Kenapa? Karena keturunan daripada Sayyidina Hasan dan Husain pastinya akan dinisbatkan juga kepada Sayyidina Hasan dan Husain, termasuk keturunan daripada Sayyidina Fatimah Zahra, berarti juga cucunya Rasulullah, keluarganya Rasulullah. Gak mungkin kita nisbatkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Fatimah Zahra, Sayyidina Ali keluarganya Rasulullah, kemudian keturunannya bukan keturunannya Rasulullah. Gak bisa. Ketika kita menetapkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain keturunannya Rasulullah, cucunya Rasulullah, berarti keturunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain adalah keluarganya Rasulullah SAW juga. أخرج الحاكم وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال غدا رسول الله وأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين، قال فيهم نزلت تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، قال فيهم هؤلاء أبناءنا وأبناءكم. فمن هنا قال سيدنا جابر بن عبد الله وأنفسنا المراد به رسول الله وسيدنا علي بن أبي طالب، وأبناءنا المراد به الحسن والحسين إذا هم أبناء النبي، ونساءنا المراد بها فاطمة عليهم رضوان الله أجمعين. فذلك يثبت أن أولاد النبي محمد هم الحسن والحسين وذريتهما. Diceritakan tadi bahwasanya ketika ada ayat mubahalah, maka Rasulullah SAW kena turun ayatnya Allah Subhanahu wa taala, ta'alu annadu abna'ana wa abna'akum, anak kita dan anak kalian, diri kita dan diri kalian, kemudian keturunan kita dan keturunan kalian, perempuan kita, perempuan kalian. Sehingga disebutkan oleh Sayyidina Jabir bahwasanya yang dimaksud daripada ayat-ayat tersebut anfusana adalah Rasulullah SAW. Kemudian abna'ana yang dimaksud abna'ana Rasulullah wa anfusana. Anfusana adalah Rasulullah SAW wa Sayyidina Ali. Kemudian abna'ana adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Adapun nisa'ana adalah Sayyidina Fatimah Zahra. Dari ayat ini disebutkan bahwasanya semuanya mereka keluarganya Rasulullah, berarti keturunan mereka juga keturunannya Rasulullah. وفي الحديث الصحيح عند الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وقت الغداة وعليه مرط مرحل مثل العباءة من شعر الأسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله داخل هذه العباءة، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، كلهم أدخلهم، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Diriwayatkan bahwasanya daripada Sayyidatina Aisyah itu pada suatu hari Rasulullah SAW keluar, kemudian membawa seperti rida. Ya. Kemudian Rasulullah SAW di situ datang Sayyidina Hasan, kemudian dimasukkan dalam ridanya. Datang Sayyidina Husain, dimasukkan dalam ridanya. Kemudian datang Sayyidina Fatimah Zahra, dimasukkan dalam ridanya. Kemudian datang Sayyidina Ali, dimasukkan juga di dalam ridanya. Jadi dilingkari dengan ridanya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW membacakan innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Yang dimaksud keluarganya Rasulullah SAW adalah mereka Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah Zahra. Mereka adalah keluarganya Rasulullah dan juga keturunan mereka adalah keluarganya Rasulullah. وفي رواية أن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما نزلت هذه الآية أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءته عندما نزل عليه جبريل بهذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، أخذ عباءة وغطى بها سيدتنا فاطمة الزهراء عليها رضوان الله وسيدنا علي والحسن والحسين عليهم رضوان الله، وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Ummu Salamah bahwasanya ketika turun ayat ini, kemudian Sayyidina Nabi Muhammad SAW beliau memanggil Sayyidatina Fatimah Zahra, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Husain yang dimasukkan di dalam ridanya beliau. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mereka adalah keluargaku. Kemudian bersihkan mereka, sucikan mereka daripada hal-hal yang tidak diinginkan dan hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. نعم
قالت السيدة أم سلمة وأنا يا رسول الله قال أنت على خير أنت على خير. Kemudian Sayyidatina Ummu Salamah ketika melihat hal tersebut ingin masuk di dalam keluarganya Rasulullah, sehingga mengatakan, ya Rasul, kalau saya bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, engkau atas kebaikan, selalu di dalam kebaikan, bukan termasuk dalam lingkaran keluarganya Rasulullah. في بعض الروايات أن سيدنا جبريل عليه السلام أدخل رأسه تحت العباءة ليتشرف مع هؤلاء بهذا النسب. Dalam satu riwayat bahwasanya Sayyidina Jibril alaihissalam, beliau memasukkan kepalanya di dalam putaran daripada rida tersebut untuk menjadikan beliau orang-orang yang termasuk yang mulia menjadi keluarganya Rasulullah SAW. وفي قوله تعالى ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله إلا المودة في القربى فقال سعيد بن جبير قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس عجلت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيها قرابة فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. قال الحافظ ابن حجر عجلت أي أسرعت في التفسير. والحاصل أن سعيد بن جبير ومن وافقه كعلي بن الحسين والسدي وعمر بن شعيب فيما أخرجه الطبري عنهم حملوا الآية على أمر المخاطبين بأن يواددوا أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس حملها على أن يواددوا النبي من أجل القرابة التي بينهم وبينهم. فعلى الأول خطاب عام لجميع المكلفين وعلى الثاني خطاب خاص بقريش. الخلاف فيهم لفظي. المهم أن المراد قرابة النبي محمد آل بيته إلا المودة في القربى. لكن قال بعضهم أن الخطاب موجه إلى كل المكلفين يعني أنتم أسألكم المودة في القربى. وقال بعضهم لا أن الخطاب موجه إلى قريش. فالخلاف بينهم في هذا. أما من هم القربى متفقين قربى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ketika diturunkan ayat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika Rasulullah SAW dakwah kepada mereka, kemudian diperintahkan la as'alukum alaihi ajra, saya tidak meminta atas jerih payah saya memberikan dakwah atau berdakwah kepada kalian, memberikan hidayah kepada kalian untuk mendapatkan ganjaran pahala atau mendapatkan balasan kecuali al-mawaddah fil qurba, kecintaan di dalam kerabat. Siapa itu kerabat itu? Yang dimaksud kerabat itu adalah kerabatnya Rasulullah SAW. Kemudian banyak daripada periwayat hadis atau menafsirkan ayat tersebut, termasuk daripada Sa'id bin Jubair, yang dimaksud al-mawaddah fil qurba adalah keluarganya Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya yang dimaksud daripada ayat itu adalah orang-orang Quraisy untuk mencintai keluarganya Rasulullah. Al-khilaf di sini bukan permasalahan keluarganya Rasulullah. Kita diwajibkan untuk cinta kepada keluarganya Rasulullah. Al-khilaf adalah siapa yang dimukhatabkan, siapa yang diperintahkan untuk cinta kepada keluarganya Rasulullah. Ada yang mengatakan kullun nas, semua mukmin, semua mukallafin diwajibkan untuk cinta kepada keluarganya Rasulullah. Ada yang mengatakan adalah orang-orang Quraisy untuk cinta kepada keluarganya Rasulullah. Karena orang-orang Quraisy semuanya punya nasab, punya kekerabatan dengan Rasulullah SAW. وقد فهم كثيرا من الصحابة هذا المعنى ومنهم سيدنا أبو بكر الصديق فقال ارجموا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته وقال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. هكذا يقول سيدنا أبو بكر الصديق كما أخرج ذلك الإمام البخاري أصل قرابة النبي خير من أن أصل قرابتي. Sehingga banyak daripada sahabat yang memahami ayat ini, termasuk daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, memahami ayat ini dengan seksama. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya demi Allah, kerabatnya Rasulullah lebih saya cintai untuk saya sambung daripada saya menyambung kerabatku sendiri. Di sini disebutkan bahwasanya mereka lebih cinta dan mengetahui bahwasanya keluarganya Rasulullah lebih dicintai oleh mereka untuk disambung daripada kerabatnya sendiri, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. ومن المصيبة اليوم أن ينكر أحد نسب آل البيت. Termasuk daripada musibah yang besar yang terjadi saat ini adalah orang yang mengingkari nasab keluarganya Rasulullah. أخرج الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنان كفروا المستسقي بالنجوم وناكر النسب.
Dilewatkan dalam Sahih Muslim bahwasanya ada dua orang, kedua-duanya adalah kafir. Siapa itu? Yang pertama adalah orang yang percaya dengan perbintangan, kemudian yang kedua adalah orang yang mengingkari nasab keluarganya Rasulullah. فخطير أن ننكر النسب. Maka berbahaya apabila seseorang mengingkari nasab. وأخطر من ذلك أن ينتسب شخص إلى أهل البيت وهو ليس منهم. Kemudian lebih berbahaya lagi kalau seandainya ada seseorang bernasab kepada Ahlul Bait, kemudian mereka tidak termasuk orang yang mengikuti jalan mereka. وفي الخبر ملعون من انتسب إلى غير أبيه. Maka dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya terlaknat orang yang menisbatkan kepada selain ayahnya. فهذا يخاف على أن يموت على غير الإسلام والعياذ بالله. Maka akan dikhawatirkan orang seperti ini akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. هذا الذي يدعي أنه من أهل البيت بيضحك على من؟ على الله. Orang yang mengaku-ngaku dirinya punya nasab kepada keluarganya Rasulullah, dia orang biasa. Tapi ngaku-ngaku bahwasanya dia adalah keluarganya Rasulullah, dia akan mempermalukan siapa? Menertawakan siapa? Menertawakan kepada Allah Subhanahu wa taala. الله يعلم أنه ليس منهم. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya dia bukan termasuk keluarganya Rasulullah. وبدعوته حرم نفسه أن يحشر معه. Dan dia mengaku itu hukumnya haram buat dirinya. ولو بقي على محبته من غير أن يدعي أنه منهم سيكون يوم القيامة معهم ومع جدهم إن شاء الله. Kalau seandainya orang tersebut punya kecintaan kepada keluarganya Rasulullah tanpa mengaku-ngaku kalau dia termasuk keluarganya Rasulullah, dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan dikumpulkan dengan Rasulullah sampai keluarganya Rasulullah. وكيف سيقابل رسول الله يوم القيامة إن كان يدعي نسبته إلى أهله وهو ليس منهم؟ Kalau seandainya orang seperti ini, bagaimana nantinya bertemu dengan Rasulullah, dia mengaku-ngaku menisbatkan kepada Rasulullah, sedangkan dia tidak termasuk keluarganya Rasulullah. وردت من الأحاديث الكثيرة في محبة أهل البيت الطاهر. Banyak daripada hadis yang menjelaskan tentang kecintaan kepada keluarganya Rasulullah SAW. منها قال عن زيد بن الأرقم رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بما يدعى خم، هذا غدير خم بين مكة والمدينة. هناك غدير يسمى غدير خم، ومعروف هذا الحديث حديث غدير خم، ويسمى بحديث الولاية كذلك. Dilewatkan termasuk daripada keutamaan dan kecintaan kepada keluarga baginda Nabi besar Muhammad SAW yang dilewatkan oleh Sayyidina Zaid bin Arqam bahwasanya pernah suatu hari dalam suatu perjalanan atau beliau dalam suatu hari khatib menjadi memberikan ceramah kepada para sahabat di Ghadir Khaim. Itu satu tempat غدير خم Ghadir Khum. Ini satu tempat yang di antara Makkah dan kota Madinah. Banyak orang-orang sudah mengetahui tempat tersebut. قال فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين، أمرين ثقيلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورقى فيه. ثم قال الأمر الثاني وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي 3 مرات يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian ketika Rasulullah SAW menyampaikan ceramahnya kepada para sahabat, memberitahukan kepada para sahabat setelah memuji kepada Allah, kemudian menyampaikan nasihat kepada mereka, sesungguhnya ingat bahwa sekalian manusia, bahwa saya adalah manusia, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu sehingga menyampaikan kepada kalian. Kemudian saya meninggalkan kepada kalian dua perkara. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang mana di dalam Al-Qur'an tersebut ada petunjuk, ada cahaya, maka jalankan dengan sebaik-baiknya apa yang ada di dalam kitabullah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan yang kedua adalah ahlu baiti, keluargaku, kata Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, "Udzakirukumullah fi ahli baiti." Saya mengingatkan kepada kalian dengan seksama untuk selalu berpegang teguh dan mencintai kepada keluargaku. Itu diucapkan oleh Rasulullah 3 kali. الرواية الحديث في مسلم. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. في رواية أخرى عند الترمذي إن لم أخطئ يقول فيها النبي تركت فيكم أمرين كتاب الله وسنته
فنجد هذول الذين يحبون أهل البيت دائما يكررون الحديث الثاني كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي. طيب والنبي قال في الحديث الآخر الذي هو أصح من هذا الحديث كتاب الله وعترة أهل بيتي. لماذا لا تذكرون العترة الطاهرة؟ Ada dua hadis di sini. Ada yang memang dalam riwayat Imam Tirmidzi disebutkan bahwasanya kitabullahi wa sunnati. Ada dua kata. Ada yang pertama menyebutkan kitabullahi wa ahli baiti itrati tadi keluarganya Rasulullah yang disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Ada kita dalam kitab Tirmidzi, Sunan Tirmidzi disebutkan bahwasanya kitabullahi wa sunnati. Jadi di sini banyak daripada orang yang tidak suka dengan keluarganya Rasulullah tidak pernah menyebutkan tentang hadis yang lebih sahih daripada kitab yang menunjukkan tentang hadis ahli sunnati. Kalau yang banyak daripada orang menyebutkan kitabullah wa sunnati, berpegang teguh dengan kitabnya Allah dan sunnahnya Rasulullah. Padahal hadis yang sahih bukan yang ini. Hadis yang sahih adalah hadis yang berkenaan tentang kitabullahi wa itrati. Kitabnya Allah yaitu Al-Quran Karim dan juga keluarganya Rasulullah SAW itu lebih sahih daripada hadis yang kitabullahi wa sunnati. وتكملة الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن اللطيف الخبير أنبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. أي الكتاب والعترة الطاهرة آل البيت الطاهرين لن يفترقوا مع القرآن حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, melanjutkan daripada hadis tersebut, keduanya ini yaitu Al-Quranul Karim dan juga keluarganya Rasulullah SAW tidak akan pernah berpisah sedikit pun sampai kedua-duanya sampai ke haud telaganya Rasulullah SAW. وفي الرواية الأخرى يقول صلى الله عليه وسلم التي أخرجها الإمام أحمد بن أبي شيبة والترمذي وغيره قال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم اختار أهل البيت حتى يحبكم لله ولرسوله. Kemudian di dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda, demi Allah tidak masuk iman di dalam hati seseorang sehingga orang tersebut cinta kepada kalian wahai keluarganya Rasulullah SAW karena Allah dan karena Rasulullah SAW. وفي الحديث الآخر عند الترمذي والحاكم يقول فيه صلى الله عليه وسلم أحبوا الله لما يغدوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي. أي إن كنتم فعلا تحبوني فأحبوا أهل بيتي. يجي واحد يقول لك أنا أحب النبي لكن ما أحب أولاده. كذاب، أنت ما تحب النبي. لو كنت تحب النبي ستحب أولاده لأن محبة أولاده من محبته. قال وأحبوا أهل بيتي بحبي. إن كنتم صادقين في حبي فأحبوا أهل بيتي. أما إن كنتم كاذبين سيظهر ذلك في محبتكم لأولادي. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi disebutkan bahwasanya Rasulullah beliau bersabda, cintailah Allah Subhanahu wa taala karena anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Dan kemudian cintalah kalian kepadaku karena cinta kalian kepada Allah, dan cintalah kepada keluargaku karena cinta kalian kepadaku, kata Rasulullah. Di sini disebutkan bahwasanya cinta kepada Rasulullah akan menjadikan seseorang cinta kepada keluarganya Rasulullah. Maka dikatakan pembohong apabila orang tersebut mengaku cinta kepada Rasulullah namun tidak cinta kepada keluarganya Rasulullah. Kalau seandainya ada orang mengaku cinta keluarga Rasulullah, mengaku cinta kepada Rasulullah, pastinya akan cinta kepada keluarganya Rasulullah. Tapi kalau hanya sekedar mengaku cinta kepada Rasulullah kemudian tidak cinta kepada keluarga Rasulullah, berarti orang tersebut bohong di dalam kecintaannya kepada Rasulullah. يقول في الحديث الآخر أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwasanya keluargaku, kata Rasulullah, keluarganya Rasulullah itu seperti bahtera Nabi Nuh. Barang siapa yang masuk ke dalamnya akan selamat, dan barang siapa yang tidak mau masuk ke dalamnya maka akan tenggelam, akan binasa. ويقول في الحديث الآخر من مات مبغضا لأهل بيتي فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا والعياذ بالله. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang meninggal dunia dalam kebencian kepada keluarganya Rasulullah, maka orang seperti ini dipastikan kedua orang tersebut mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. وأصحابه صلى الله عليه وسلم كذلك يجب احترامهم وتعظيمهم فقد ورد في القرآن العظيم
ما يدل على فضل أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kemudian juga selain daripada cinta kepada Rasulullah, cinta keluarga Rasulullah adalah cinta kepada sahabat-sahabat Rasulullah, yang mana banyak dari dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keutamaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala أعلن في كتابه العزيز العفو عن أصحاب النبي محمد فقال ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah telah mengampuni. Walaqad afa ankum, dari kalian. Siapa ini kalian? Kalian inilah sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni mereka, menunjukkan kemuliaannya kepada mereka. وقال في الآية الأخرى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا يقوله الله في أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Juga termasuk daripada keistimewaan dan kemuliaan sahabat Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji mereka di dalam Al-Quran. Wasabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk Islam pertama kali, atau pemula-pemula daripada masuk Islam kaum muslimin, daripada al-muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, jalan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah menyiapkan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang begitu indah, dan mereka di dalamnya selama-lamanya. Itulah anugerah dan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. قال الله تعالى كذلك لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. كل هذه الآيات تبين فضل أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله قد فضلهم وشرفهم. Di ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwasanya mengkhususkan mereka dan memberikan kemuliaan-kemuliaan kepada mereka. Allah mengampuni mereka, kaum muhajirin dan ansar. Kemudian Allah SWT ridha kepada mereka, dan tidak sama orang daripada sahabat Rasulullah SAW yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang biasa atau orang yang tidak termasuk daripada sahabatnya Rasulullah. ووردت في السنة من أخبار تدل على فضلهم الشيء الكثير. Termasuk daripada yang menunjukkan kemuliaan mereka daripada sahabat Rasulullah, bukan hanya dalam Al-Quran, namun dalam hadis pun banyak. فمنها ما أخرجه البخاري ومسلم أن عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW belum bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamannya Rasulullah, yaitu sahabat-sahabatnya Rasulullah. Kemudian orang-orang yang hidup di zaman setelahnya, setelah para sahabat itu tabi'in. Kemudian setelah mereka itu tabi'in. قال بعضهم المراد ثم يلونهم ثم الذين يلونهم أي أنهم الخيرية مقتصرة في هذه القرون الثلاثة. وقال بعضهم لا معنى أن كل قرن خير من الذي بعده. Disebutkan bahwasanya yang dimaksud daripada hadis ini ada yang mengatakan kebaikan hanya tersimpan di dalam 3 periode tersebut, yaitu Rasulullah, sahabat, dan ketika para tabi'in. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya enggak, yang dimaksud daripada hadisnya Rasulullah ini adalah kebaikan itu dari zaman ke zaman, maka zaman sebelumnya lebih baik daripada zaman yang akan datang. Jadi zaman yang kemarin lebih baik daripada zaman sekarang, dan seterusnya. هؤلاء الصحابة رأوا رسول الله وصلوا خلفه وصافحت أيديهم يده صلى الله عليه وسلم فالأكيد أن يكون فضلهم عند الله أعظم. Mereka sahabat Rasulullah melihat langsung Rasulullah, mendengar Rasulullah, berbicara dengan Rasulullah, kemudian bersalaman dengan Rasulullah. Pastinya mereka mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. يقول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني أنكم لن تبلغوا حتى في نفقتكم لن تكونوا مثل الصحابة فلا تسبوهم ولا تتكلموا عليهم.
Sebutkan bahwasanya dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri Rasulullah SAW beliau bersabda, jangan kalian mencaci maki sahabat-sahabatku, karena salah satu daripada kalian apabila berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak sebanding dengan apa yang mereka keluarkan satu pun saja. ويقول في الحديث الآخر الله في أصحابه، يوصي الأمة بأصحابه لا تتخذوهم غرضا بعد يتكلمون عليهم، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، يعني أنه يحبنا، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، لأنه يبغضني أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني منزلة عظيمة، من آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يؤخذ أو يوشك أن يأخذه، بمعنى يهلكه والعياذ بالله، يهلكه والعياذ بالله. Disebutkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mughaffal bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, mewasiatkan kepada para sahabat yang kepada kaum mukminin dan umat manusia seluruhnya, Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita sekalian untuk berpegang teguh dan mencintai kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah. Jangan sampai kalian berbicara yang enggak-enggak tentang mereka, mencaci mereka, membenci mereka, ya, hal-hal yang tidak baik dinisbatkan kepada mereka. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang cinta kepada mereka, maka saya pun cinta kepada orang tersebut. Dan barang siapa yang benci dengan mereka, maka ketahuilah bahwa Rasulullah benci kepada orang tersebut. Barang siapa yang menyakiti mereka dengan ucapannya, dengan perilakunya, dan menyakiti para sahabat-sahabatnya Rasulullah, maka orang tersebut sungguh telah menyakiti hatinya Rasulullah. Dan barang siapa menyakiti hatinya Rasulullah, berarti menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan orang tersebut. ويقول في الحديث الآخر عند مسلم كما ورد عند مسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. قال أن النجوم عندما تكون في السماء فالناس في أمان، لكن إذا تناثرت النجوم معنى أنها أتت القيامة، أتت القيامة عندما تتساقط النجوم كلها. Diriwayatkan dari Abu Burda bahwasanya dari ayahnya kepada Rasulullah SAW beliau bersabda bahwasanya nujum, bintang-bintang yang kita lihat di atas itu adalah menjadi pengaman di langit itu. Apabila bintang-bintang tersebut sudah hilang, maka langit akan melakukan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan alam dunia ini. Begitu juga keluarganya, sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW, yaitu menjadi pengaman daripada umat Rasulullah. وأنا أمنة لأصحابي، يعني فإذا ذهبت قال أتى أصحابي ما يوعدون، يعني إذا انتقلت من هذه الدار أتى أصحابي ما يوعدون من الفتن والحروب التي وعد بها صلى الله عليه وسلم. Dan Rasulullah SAW itu menjadi pengaman daripada sahabat-sahabatnya Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, maka datanglah kepada sahabat-sahabat Rasulullah banyak fitnah, banyak musibah yang dialami oleh para sahabat karena Rasulullah SAW sudah tiada di hadapan mereka. فإذا وأصحابي قال أمنة لأمتي مثل الأمان لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون من الفتن من البدع من الحوادث بعد ما يذهب أصحاب. Adapun sahabat-sahabatnya Rasulullah beliau sifatkan bahwasanya mereka menjadi pengaman daripada umatnya Rasulullah. Kalau seandainya sahabat-sahabat tersebut sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, maka akan datang apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, banyak fitnah, banyak musibah, dan banyak kejadian-kejadian untuk hancurnya umat tersebut. فهؤلاء الصحابة الله اختارهم لصحبة نبيه محمد. Mereka sahabat-sahabat Rasulullah, Allah memilih mereka untuk bersahabat dengan Rasulullah. فيجيك واحد جاهل ما يعرف كوعه من بوعه وبيتكلم على أصحاب النبي محمد، لو كان فيك خير أنت لجعلك الله واحد منهم. Terus datang orang yang tidak mengerti tentang kur dan fu'. Mana ku, mana bu, dia nggak ngerti sama sekali masalah fikih. Kemudian dia berbicara lantang tentang sahabatnya Rasulullah, mencaci maki mereka. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tahu engkau adalah orang yang terbaik, maka engkau akan dijadikan sahabatnya Rasulullah. Ternyata engkau tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sahabatnya Rasulullah, tapi orang mencaci sahabatnya Rasulullah. وإلا يتتبع أخطاء الصحابة، يتتبع أخطاء الصحابة. Atau orang tersebut mencari-cari kesalahan sahabatnya Rasulullah. ويقول لك وقعوا في الغلط. Mereka jatuh di dalam kesalahan. الصحابة بشر.
Mereka para sahabat adalah manusia. ما هم معصومين. Mereka tidak terjaga sepenuhnya. يمكن يغلطون يمكن يغلطون. Mungkin di mereka salah, mungkin saja. وأنت Dan engkau, ملك apakah engkau malaikat? ما تغلط. Tidak salah sama sekali. كما أنت تغلط الصحابة يغلطون. لكن الفرق بينك وبينهم أن هؤلاء أصحاب النبي محمد وأنت صاحب إبليس. Bisa saja engkau salah, sahabat Rasul juga salah. Namun perbedaannya adalah ini sahabat-sahabat Rasulullah salah, namun mempunyai kemuliaan bahwasanya mereka adalah sahabatnya Rasulullah. Sedangkan engkau salah, namun engkau adalah sahabat iblis. لا بأس في أن ينتقد الإنسان خطأ ورد من أحد من الصحابة معنى يذكره أنه هذا كذا وأنه بأدب، هذا لا بأس من باب الأمانة العلمية وغيرها. لكن أن يسيء أدبه على أصحاب النبي فيقوم بسبهم أو شتمهم أو الخوض في أعراضهم، من أنت؟ احترم نفسك والزم حدك. Kalau seandainya dalam suatu pembahasan ilmiah ada beberapa pendapat yang tidak sesuai, silahkan monggo, tidak menjadi masalah, namun dengan adab menyebutkannya. Kalau seandainya orang tersebut menyalahkan, menvonis kesalahan sahabat tersebut, mencaci, memaki sahabat tersebut, ya kemudian itu siapa? Kok bisa mencaci mereka sahabatnya Rasulullah? Apakah nanti lebih mulia atau sahabat Rasulullah? جرى بين الصحابة خلاف كثير. Di antara sahabat pun ada perbedaan. وإن شاء الله سيأتي معنا في الدرس القادم بإذن الله ما موقفنا كمسلمين في التعامل مع ما جرى بين الصحابة من خلاف. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan bahas bagaimana muamalahnya atau manusia atau kaum muslimin menjadikan perbedaan antara sahabat bagaimana bersikap. المهم أن تفهم أن الصحابة بشر وليس ملائكة. Perlu kita ketahui bahwasanya para sahabatnya Rasulullah mereka adalah manusia bukan malaikat واحترامهم واجب. dan memuliakan mereka hukumnya wajib. وإذا فعلوا خطأ فأتيت لتذكر الخطأ لأنه خطأ وليس لأن الصحابة فعلوه. سأذكر لأن الصحابة فعلوه ولو فعلوا غير الصحابة يلقي لهم مخالف. هذا في نفس الشيء. Kalau seandainya ada sedikit kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat, maka sebutkan itu kesalahan, memang kesalahan. Bukan berarti menyebutkan kesalahan tersebut untuk mencaci maki daripada sahabat tersebut. Ini kesalahan yang fatal. والله أعلم. Wallahu a'lam bishawab. في مجال أحد الأسئلة ولا شيخ فيصل بالوصل؟ تفضل عنده سؤال شيخ فيصل قال تفضل. Ada pertanyaan silahkan. الخطاب في هذا الحديث لا تسبوا الأصحاب الأمة كلها. Mungkin ada hadis la tasubbu ashabi أيوة. lana ummatuhum baru mawjud fi zaman Nabi. والخطابات النبي معينة للأمة كلها. لا تسبوا أصحابه أمامه ناس موجودين يخاطبهم هم الذين سيبلغون. هم الذين سيبلغون. Jadi yang dimaksud la tasubbu, siapa yang dikhitab oleh Rasulullah adalah seluruh manusia. Ya, karena manusia pada waktu itu banyak mata Rasulullah, baik yang muslim atau non muslim mereka juga banyak. Yang kemudian terkhusus lagi jangan kalian mencaci sahabat-sahabat itu. كيف يبلغ الخبر إلى الناس؟ بغت النبي يسجله في الواتساب ولا كيف؟ النبي يخبر أصحابه، أصحابه يخبرون من بعدهم، وبعدين بينتشر الخبر. حتى لو جاء من يسب الصحابة شوف انتبه النبي قد حذرهم لا تسبوا أصحابي. واحد يقول هو يكلم أصحابه يقول لهم لا تسبوا أصحابي. أنتم يا أصحابي لا تسبوا بعضكم البعض ومن يأتي من بعدكم لا يسبكم. Jadi la tasubbu ashabi, khitabnya untuk siapa? Maka dijawab bahwasanya khitab itu umum untuk siapapun. Bahkan Rasulullah SAW mengkhitab satu sama lain daripada sahabat. Ente sahabat jangan mencaci atau memaki sahabat yang lain. Sehingga nanti setelah sahabat-sahabat tersebut ada orang-orang mencaci sahabat, maka sahabat itu akan memberitahukan kepada mereka bahwasanya Rasulullah pernah berbicara seperti ini. Begitu. Bagaimana kait halnya? Tidak kan fi ahlul bait ahwaluhu atau awsafuhu laisa kamithlihi sifatun atau la yadri atau la yamshi. لا يمشي على بال. أنت تتأدب مع أهل البيت لكونهم من أهل البيت. Kita harus bermuamalah mereka, memuliakan ahlul bait karena mereka adalah ahlul bait. إذا خرج عن طريق أهله أنت لك مجال النصح أن تنصحه ويرجع إلى طريق أهله. Kalau seandainya ada salah satu daripada keluarga Rasulullah keluar daripada jalan mereka, maka sudah sehendaknya dan sewajibnya patutnya kita untuk menasihati mereka. لكنه إذا خرج عن الطريق مكانه من أهل البيت ولا انقطع نسبه عنهم.
Dan seandainya mereka menyimpang daripada keluarganya Rasulullah, ajaran mereka tidak terputus daripada nasabnya Rasulullah. ذكر أهل العلم وأعتقد أنه ذكر ذلك الشيخ ابن حجر في الفتاوى الحديثية أن أختي أنا سمعت ذلك من الحبيب سالم الشاطري يجري هذا السؤال. قال لو عندنا عالم من غير أهل البيت وعندنا واحد من أهل البيت من أفضل؟ العالم من غير أهل البيت أو الشخص الذي من أهل البيت؟ Ada pertanyaan ya di fatwa Syekh bin Hajar atau disebutkan Al-Habib Salim bin Abdullah bin Marsyadiri bahwasanya ada pertanyaan, mana yang lebih afdal? Seorang ahlul bait yang biasa tidak terlalu alim dan orang biasa namun alim, mana yang lebih afdal? من أفضل؟ Mana yang lebih afdal? بغيت تعرف من أفضل؟ Kalau saya tahu dari yang lebih afdal yang mana? Kira-kira. قالوا الأفضل أهل البيت. Mungkin yang lebih afdal adalah ahlul bait. لماذا؟ Jadi yang lebih afdal adalah ahlul bait. Kenapa? هذا العالم لو صار مجنون عاد يكون عالم؟ Kalau seandainya orang alim tadi dia jadi gila, apakah masih termasuk orang alim? يسمونه عالم؟ Apakah dikatakan orang alim? قيلة. Gila, orang gila namanya bukan orang alim. لكن السيد من أهل البيت لو صار مجنون مكانه سيد وذلك. Kalau seandainya ada seorang sayyid ya gila, apakah masih dikatakan sayyid? Masih dikatakan sayyid. Masih dengan keluarganya Rasulullah. كيف لو كان عالم من أهل البيت النبوي؟ Terus bagaimana halnya kalau seandainya orang keluarganya Rasulullah plus dia adalah orang alim? فهو أولى بالاحترام والمحبة. Maka lebih berhak lagi untuk kita memuliakan mereka. كيف أحوالنا مع أهل البيت نفسه بنفسه البيت مع البيت كيف أحوالنا وأهل البيت إلى البيت أهل البيت بينهم وبين يتعاملون بأدب ومحبة. تعاملهم مع الآخرين أيضا يتعاملون مع الناس بمحبة وأدب. ما هو معناه أنه أنا من أهل البيت أحتقر الناس الباقيين. انتبه، رسول الله قد قال يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. قال لعمه العباس وقال للسيدة فاطمة. ما هو لأن الواحد من أهل البيت يسيء أدبه على باقي الناس أو يجي أدبه على باقي الناس، لا، يجب أن يحب الآخرين لأنه هذه أخلاق أهل البيت. أنت من أهل البيت، فين أخلاق جدك محمد؟ أظهرها للناس. هذه أخلاق النبي، كان متواضع مع الناس كلهم. أنت أفضل من النبي عليك. Jadi sikap yang dilakukan oleh ahlul bait kepada ahlul bait atau ahlul bait kepada selain pada ahlul bait hendaknya satu sama lain saling menyayangi, mencintai mereka. Jangan sampai menghinakan satu sama lain. Kemudian dia mengaku-ngaku bahwa mentang-mentang dari ahlul bait kemudian mengatakan kau lebih hina daripada saya, kau orang biasa, kau akhwal nggak punya apa-apa dan sebagainya. Orang seperti ini tidak mencerminkan daripada akhlaknya Rasulullah. Bahwasanya yang mengajarkan akhlak yang mulia adalah Rasulullah. Yang paling berhak untuk bersifat mulia adalah keluarganya Rasulullah. Jadi ahlul bait bermuamalah dengan ahlul bait dengan kecintaan satu sama lain. Dan juga ahlul bait kepada orang lain juga bermuamalah dengan cinta kepada orang lain. وانتبه تختار بالنسب. Dan jangan tertipu dengan nasab. شو من الجهل الكبير. سمعنا بعض فتاوى عن بعض الناس يقول أهل البيت أنتم ماشي داعي تصلون، لا خلاص جدكم النبي تدخلون الجنة. هذا يؤدي بهم والعياذ بالله للكفر. ترك الصلاة أو الاعتقاد أن الصلاة ليست واجبة عليه كفر والعياذ بالله. وهو من أهل البيت. أبو لهب هو عم النبي يعيب الدين هم. Ada ahlul bait, kalau jangan tertipu dengan nasab. Ada orang bodoh kata beliau mengaku-ngaku bahwasanya kau nggak perlu sholat, nggak perlu melakukan kewajiban, ente mati dia masuk surga. Ya. Bagaimana orang ini meyakini bahwasanya hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak wajib baginya? Bahkan orang seperti ini bisa menjadi kufur karena menjadikan sesuatu yang wajib tidak diwajibkan atas orang tersebut. أنت اعمل، ما هو تجلس تفتخر بالنسب كما قال الإمام الحداد، ثم لا تغتر بالنسب، لا ولا تقنع بكان أبي واتبع في الهدي خير نبي. Hendaknya beramallah, jangan engkau hanya mengandalkan nasabnya saja. Jangan kau tertipu dengan nasab tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Haddad dalam qasidah beliau, jangan kau tertipu dengan nasab. Beramallah, ikuti jalan Rasulullah SAW. أهل البيت كانوا آية في العمل وآية في العبادة. علي زين العابدين 1000 ركعة في الليلة، أنت كم لك ركعة في الليلة؟
Keluarganya Rasulullah, mereka adalah tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi ini di dalam pengibadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. وعلي زين العابدين مع أعماله الكثير كان يحمل الطعام في ظهره ويوزعه على فقراء المدينة. هذه أخلاق محمد وآل محمد. Bagaimana keluarganya Rasulullah SAW, sifatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, setiap malam beliau sholat 1000 rakaat. Lebih daripada itu, setiap malam beliau memikul makanan untuk dibagi-bagikan di kota Madinah tersebut. Ini adalah sifat dan akhlaknya Rasulullah yang diwarisi keluarganya Rasulullah. Ada lagi? Nama al-Qawli ta'ala liyudhiba ankum rijsa. Mal murad بالرجس هنا هي الذنوب أو اختلف أهل التفسير فيه، ولو رجعت في التفسير استجد فيه كلام كثير. منهم من قال أنه يذهب عنكم الرجس معنى يذهب عنكم رجس الشيطان، ومنهم من قال يذهب عنكم رجس الكفر، على خلاف بين أهل العلم. المهم أنه أراد الله تطهير أهل البيت وتشريفهم وتعظيمهم. Dimaksud ar-rijis di situ berbeda pendapat. Ada yang mengatakan rijis syaitan, ada yang mengatakan rijis al-kufur. Intinya Allah Subhanahu wa taala mensucikan ahlul bait dari noda-noda yang berbentuk kufur atau memang yang tertipu terperdaya dengan syaitan. Oke. Sudah. Kembali. Cukup. خلاص. عندكم الدرس هذا الشيخ خلاص فاتح الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحب ويرضى، يرزقنا كمال الادب مع جميع اهل لا اله الا الله، ويرزقنا التواضع الظاهر والباطن، ويجعل قلوبنا منكسره له من اجله، والهدينيه وكلنا صالحه جامعه شامخ من خمس الفاتحه الى حضره النبي.